बेहरा पश्चिमा न्यूज चैनल के आपण स्वागत और खुला हृदय करत करत आम चैनल न्यूज साए कला साहित्य संस्कृति गोटे उलगुलान एथु निर्गलार फटिक न्यूज पाइबे। बरगढ़ जिला बरपाली मारवाड़ी धर्मशाला ठाणे संस्कृत दक्षता विकास कोरिया 10 दिन धरी हेबार के जाई उद्घाटित हो जाइछे। गोपाल कृष्ण पाढ़ी लोक भाषा प्रचार समिति पुरी सभार मंग धरी बेले मुखिया कुनुआ भावे नामी दामी उकिल तारापद त्रिपाठी बड़भारी कुनुआ भावे विजय प्रकाश बाबू आगर दुर्गपति ओडिशा पुलिस उकिल रविनारायण पंडा जोग देथिबार बेले कार्यक्रम के चलैथिले डॉक्टर हरिश्चंद्र होता सिद्धार्थ कॉलेज बिनका डॉक्टर निरंजन साहू समितिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूति नारायण कर राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार बड़भारी संस्कृत प्रचारक आदि जोग देइकरी संस्कृत भाषा साहित्यर भिन्न भिन्न दिग उपरे कहिछन। शेषे समकु धन धन जनइछन श्री जगन्नाथ संस्कृत कॉलेज विजयपल्लीर प्रिंसिपाल डॉक्टर नारायण बद्री नारायण पुजारी। कार्यक्रम के सबु संस्कृत लेक्चर आरु छात्र छात्री माने सहयोग करुछन। এবং চতুর্থরে আর গোটে ভাষা যে ভাষাকে আমি কହୁଛୁ বিদেশী ভাষা, যেମିତିକି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବିଦେଶୀ ଭାଷା। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଆମ ଭାଷା ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଅଛି, ଆମେ ଦେବ ଭାଷାରେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭାଷା ଏଠି ବେଶୀ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି ବା କେଉଁ ଭାଷା ପଛରେ ଆମେ ଦାବନ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷା, ସେଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଟା ସଂସ୍କୃତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା କେତେ ମହାନ, କେତେ ପବିତ୍ର। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ତଳେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଏକ ସମାବେଶ ହେବ, ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ବା ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ବା ସମାପନ କରିବେ। जोहार माँ समलई तोर पर्जा मान रखी समलई मान के विरोध कर